धर्मनगर रेल स्टेशनाव लाई थांनाय 14 फेब्रुवारि सालमारिव शियालदा तो कांचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन मालखुंग कायसा बेग कलाइजाक मानमानि रेलवे बेदेगो सामुं खलायनाय मनोज शर्मा आबुनि यागुलो जीआरपीएफ नि थानि याफारि रोखा आ बेग सांग्रांसालो बेग नो चेकिं खलायमानि यागुलो बेग बिसिङो दाजाक माखा 66,57,000 कैश रां हायनाय हाक्सन फाइनेल मालखुंग कायसा बेगो गोबांमा रां मानमानि कक्तमा पाटिमुंगो साइमानका 14 फेब्रुवारि शियालदा तो कांचनजुंगा एक्सप्रेस आगरतला बुखाक फाइ तंमानि धर्मनगर रेलवे स्टेशनाव फाइ सपाइकेनो रेलवे सामुंखलानि मनोज शर्मा B1 रूमनि बाथरूम गानाव कलाइजाक कायसा बेग बिसिङो रां नुगै मानमानि कक्तमा फियाबा आरां बेग साबुनि केबो साइमानिया आबुनि यागलो धर्मनगर बुखास्ते SDM नि दागि बुंबाय मेशिनो रां लेखा जाखा तै पाइथाको आरां JRPF नि यागो याफारि रजाखा फासला आरां रगनो लेखाबाय मानि यागुलो साइमानका 500 to 200 रांनि नोट मांहोनै आरो बेबाके 66,57,000 रां तंगो होनै साइखोना रगा धर्मनगर RPF नि खरकसा अफिसार টাকাটা ধরা ছিল কাঞ্চনের থেকে কাঞ্চন এক্সপ্রেস ক্লেম হিসাবে কোনো ক্লেম করে নাই কেউ এখানে নিয়ে আসা হয়েছে 14 তারিখে তারপরে লিগ্যাল প্রসিজার সিজার লিস্ট আর কি তখন বানানো হয়েছে বানানোর পরে টোটাল আর কি ওখানে আর কি 500 টাকা নোট ছিল এবং 200 টাকার বান্ডেল ছিল তো আফটার আর কি সব কাউন্টিং করার পরে মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করলাম মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করার পরে দেখা গেলো যে 66,57,000 আর কি টোটাল অ্যামাউন্ট আর কি পাওয়া গেছে আর কি Abonotoi hastin lukurok sungmung tisaka legal process khlaithani tange asuglerani nangkha haifono lukurokni khakaimu kubuni chaya lamotoi rang ajema rokse angkhana hanei bureau report chini khorang